Bal qala balik ngendika sapa ba'du ashabina. Bahkan ada ashabus Syafi'i, ulama pengikut mazhab Syafi'i yang berpendapat asal sekedar lewat di masjid diniati i'tikaf itu sah. Paduli batiban. Borong nang masjid, jagong nang masjid, beli niat i'tikaf. Malah niatnya nawa itu mangan rumbah. Bubur ayam. Sarapan lillahi ta'ala. Niati i'tikaf. Jagong grok masjid niat i'tikaf. Paham? Bal qala balik ngendika sapa ba'du ashabina sebagiannya pira-pira ashab Syafi'i ya sah apa i'tikaf man i'tikaf wong dakhala kang manjing sapa man al masjid yang masjid maron hale wong kang liwat wala biamkut khare ora kendel sapa man enggak apa-apa. Fayam bagi maka siyogia lil mari kata wong kang liwat aidun hale manik ayan wiayata niat sapa al mar al i'tikaf i'tikaf litaksula supaya hasil apa fadilatuhu keutamaane i'tikaf inda hadzal qaili munggo ikilah ulama kang berpendapat wong alim kang berpendapat kiye wal afdalu utawi kang luwih utama iku aya kifayata mandeg sapa wong iku aya kifayata mandeg sapa wong lahdatan dalam zaman kang sedela dalam sekedip mata semaya murru maka kari-kari semaya murro maka kari-kari yang terliwat sapa wong semaya murro maka kari-kari lewat sapa wong wayam bagilan syogyalil jalisi katu wong kang lungguh fi dalam masjid apa ya murro yang perintah sapa al jalis bima kelan barang yaro kang ningali sapa wong hu ing minal ma'rufi bayan saking kebaikan wayan hal nyegah sapa al jalis amasing barang yaro kang ningali sapa wong hu ing minal mungkari bayana saking kemungkaran. Wa hadza utawi ki perkara kalau ada dalam masjid hendaknya jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang kotori masjid tegur. Ada orang kok di masjid bukannya i'tikaf malah main gaple. Siram pakai air aja udah. Dusir, paham? Masjid gaplek. Jangan kamu diam saja, ngomong, mohon maaf ini masjid buat ibadah, bukan buat gaplek. Gitu. Itu amar ma'ruf nahi mungkar dalam masjid itu hendaknya harus diperhatikan, lebih diperhatikan lagi. Wa hadza utawi ki perkara wa in kana senajan wa hadza utawi ki perkara amar ma'ruf nahi mungkar wa in kana senajan ana sapal insanu manusia iku makmurun kang diperintah bi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar fi ghairil masjid ing dalam saliyane masjid. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar memang ya itu harus dikerjakan oleh orang yang mengerti mana maslahat, mana mafsadatnya. Kalau orang yang serampangan amar ma'ruf nahi mungkar bukan malah membawa kebaikan, malah tambah nggak baik, mudarat itu ada itu. Kata Imam Ghazali di kitab Ihya begitu. Ada syarat-syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidak harus dengan ilmu itu. Ala ilmin wa basiratin, menggunakan ilmu dan kewaspadaan. Itu amar ma'ruf nahi aja diwalik. Amar mungkar nahi ma'ruf walik ya karena programnya setan, programnya Gusti Allah amar ma'ruf nahi mungkar, programnya setan amar mungkar nahi ma'ruf diwalik kan. Tapi harus ala ilmin wa basiratin, enggak boleh sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jangan malah membuat kacau. Wa dza wa in kana al-insanu ma'murun iku ma'murun diperintah bi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar fi ghairil masjid dalam saliyane masjid. Illa anna wa misna kelakuan iku yuta'aqqad iku yuta'akkadu digawe kukuh.
iku itakadu dengan kopal qawlu iku al qawlu bihi fil masjid iku itakadu dengan kopal qawlu ngucap bihi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar fil masjid dalam masjid sianatan karena menjaga lahu kadue masjid wa idhamalan karena ngagungakan wa ijlalan lan tegese ngagungakan wa ihtiraman lan mulyaakan qala ketika sebab dua ashabina sebagian ashab Syafi'i man dakhala al masjid man usmiku dakhala manjing sepaman al masjid yang masjid falam yatamakkan maka ora dadi kongang sapa wong ora dadi mungkin sapa wong min salati tahiyatul masjid sang salat tahiyatul masjid imma li hadatsin ana karena hadas wa imma li syughlin lan ana karena kesibukan au nahwihi atawa sepadane syughlin yustahabu disunahkan apa yakula yang ucap sapa man arba'a maratin ing papat pira-pira ambalan ngucap ing lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad qala maka teman-teman dawuh bihi kelawan qaul sebab ba'du salafi sebagian ulama salaf wa hadza la basa bihi wa hadza utawi qaul kula basa ora apa-apa bihi kelawan hadza bagus saja ini zikir la basa bihi bukan bid'ah kalaupun bid'ah ya bid'ah hasanah bid'ah yang baik kata para ulama mengatakan siapa yang enggak sempat sholat tahiyatul masjid di dalam masjid karena kesibukan atau yang lainnya maka hendaknya ucapkan ini 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali maksudnya sambil diniati i'tikaf begitu niat i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala gitu terus baca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali. Jadi sholat tahiyatul masjid itu enggak harus sholat sunnah 2 rakaat, enggak. Sholat fardu di dalam masjid juga hukumnya tahiyatul sudah plus itu, sudah include, sudah termasuk. Sholatnya apa baik? Yang penting nih juru masjid kus include sholat tahiyatul masjid. Babu ingkarihi wa du'aihi. Babu ingkarihi utawi bab ing dalam ingkare si wong wa du'aihi lan doa si wong alaman ing atase wong yunsiduka ngumumaken sapa man dolatan ilang-ilangan fil masjid dalam masjid aw yabi'u atau dagangan sapa wong fi dalam masjid di masjid kok dagangan gelar lapak enggak boleh, paham ya? Enggak baik itu. Atau mau makan hilang-hilangan di masjid. Speaker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para jamaah, sendal Pak RT hilang. Jangan tuh. Bukan tempat begituan masjid itu ya. Kalau di luar masjid enggak apa. Rawaina ngriwayataken sapa kita fi sahih Muslimin ing dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai semaiku sami amirungu sapa man rajulan imulana yan sudukan ngumumaken sapa rajul dolatan ing ilang-ilangan fil masjid di dalam masjid falyakul maka ucapan sapa wong la raddahallahu alaika la radda muga-muga orang balikake ha ing dollah sapa Allah sallallahu alaihi ing atas sira. Mudah-mudahan barang yang hilangmu enggak dikembalikan oleh Allah. Karena fa innal masjidah karena setune pira-pira masjid iku lam tubna. Ora dibangun apa al masajid lihadza kadwa iki nasdullah. Ntar insyaallah kalau ke hatam lebaran dilanjut lagi habis isya ya. Habis jamaah isya ngaji ini sebentar aja. Kultum ngaji kia diterusakan Syawal. Setuju enggak? Kalau belum setuju mana gulet.
Bulet. Karate. Ayo. Nanti dari Darussalam bikin sasana aja tuh. Sasana tinju. Kalau yang kelas berat siapa, kelas nyamuk siapa tuh pilih tuh. Ntar kalau udah hebat bapak yang nyoba pukul bapak gue. Nggak usah dipukul sama bapak, tiup aja. Mabur sih. Main capek-capek pakal pukul tiup aja. Paham? Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi sahih Muslim dalam sahih Muslim aidun halimane. An Buraidah sing Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan sunna walana iku nasyada ngumumake sapa rajul fil masjid dalam masjid faqala. Artinya ngumumake nggulati barang hilang-hilangan. Faqala maka ngucap sapa si rajul man da'a ilal jamalil ahmar. Man utismaiku da'a awe baru sapa man ilal jamali marik onta al-ahmari kang abang. Faqala maka nuli dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajata orang nemu sapa sira. Enggak bakal ketemu kamu. Innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Innama bunyat ang bisna dibangun apa masajidu pira-pira masjid iku lima bunyat lahu. Lima kadue barang bunyat kang dibangun apa masjid lahu kadue ma. Jadi jangan bisnis kalau dalam masjid ya. Enggak boleh bisnis buka lapak. Ngobrol urusan dunia aja kurang bagus. Apa mending ngobrol di pacar. Masjid ngobrol pacar, masya Allah, naudzubillah. Sira dari jomblo selawasnya kayak apa sih? Jomblo ila yaumil qiyamah. Bahaya itu. Kalau malaikat ada malaikat lewat, malaikatnya di supateng malaikat kayak apa sih? Beli payu sirah tukang kiamat. Warwaina lan ngriwayata ke sapa kita fi kitab Tirmizi dalam kitab Imam Tirmizi. Fi akhir kitabil buyu dalam akhir kitabul buyu. Minhu sang Imam Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli sarung tinju dengan itu tuh sansak ya, murah itu di Shopee, di Lazada ada sepel itu. Sarung tinju 4 aja. 4 beli, terus ininya sansaknya tuh, sok padok. Kalau pengen dari petinju siapa main daftar bapak? Kepret gitu. Warwaina lan ngriwayatake sapa kita fi kitab Tirmizi. Kan hebat tadi. Waduh, ada petinju. Ranking 1 Indonesia, lulusan Darussalam. Hebat. Ntar orang-orang pada, wah, Darussalam pesantren pencetak apa? Petinju. Ayo. Pokoknya pada daftar kan ya. Wong tua mana ini Pak Kiai dididik anak saya supaya jadi petinju. Ya mainnya tak-hidak dingin nih. Tak-hidak saya batawak. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi kitab Tirmizi dalam kitab Tirmizi. Fi akhir kitabil buyu dalam akhir kitabil buyu minhu saking Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah idza ra'aitum man yabi'u idza ra'aitum nalikan ningali sapa sira kabeh man ing wong yabi'u kang adol sapa man au ya beta'u atawa tuku sapa man
ba ayabi'u ngadol, ibta ayabta'u ay yashtari tuku. Fil masjidin dal masjid ajibtu limubta'id dulalati bil huda wali mushtari dunyahu biddini a'jabu. Syair mengkono. Aku aneh sama orang yang menjual agama dengan dunia. Ajibtu limubta'id dulalati bil huda. Aku aneh terhadap orang yang mau membeli kesesatan ditukar dengan petunjuk agama. Wali mushtari dunyahu biddini a'jabu. Juga orang yang membeli arti menjual beli agama dengan dunia. Nauzubillah. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh mayabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu mangka ngucapa sapa sira kabeh la arbaha ora muga-muga orang nguntung akeh sapa Allah Gustiallah. Muga-muga orang gawe untung, orang gawe bati sapa Allah Gustiallah tijarataka ing dagangane sira. Wa idza ra'aitum lan nalikane ningali sapa sira kabeh man wong yan sudu kang nyuprih sepeman, artinya ngumumakan karena mencari, ngumumakan sepeman fi dalam masjid dolatan ngilang-ilangan, faqulu maka ngucapa sapa sira kabeh la raddallahu alaik, la radda maka orang balikake sapa Allah sallallahu alaika ing atas sira. Wa du'aihi ala melarat ing atas doa itu ada da'a ala, artinya mendoakan kejelekan. Kalau da'a li mendoakan kebaikan. Ud'u li bi khairin. Da'a alaihi. Da'a Zaidun alaihi atau ala Amrin. Zaid mendoakan keburukan sama si Amr. Mendoakan keburukan kejelekan itu nggak baik, nggak boleh, ya. Tidak nggak boleh. Tapi kalau ini kasusnya udah parah ini, jadi boleh-boleh aja. Masalahnya dia di masjid kebuka lapak. Kalau ketika kalau mau buka lapak di HP situ Shopee, Lazada, beli, ya, Gopay. Kalau ketika sempat Imam Tirmidzi haditsun hasan, ay hadza haditsun hasan. Hadis hasan kan bagus. Babu du'aihi alaman ko ala melarat. Babu du'aihi utawi ke bab donga suwung alaman melarat ing atas suwung. Yunsidu kang nyanyiaken sapa man fil masjid dalam masjid syi'ron ing syair laisang orang anak fiikum dalam syair apa madkhun pujian lil islami barang Islam. Wala tazhidun lan ora gawe sengit, ora gawe zuhud ya. Wala tazhidun lan ora gawe zuhud. Zuhud itu apa? Orang itu kan ada rakus sama dunia ya. Rakus sama zuhud itu artinya jangan rakus sama dunia gitu. Jangan sampai orang itu senang sama dunia, terpesona oleh dunia. Itu zuhud itu. Wala hasun lan orang gereh itu memberikan sugesti ala makarimul akhlaki ing atas pira-pira mulia akhlak. Wa nahwi dzalika laspadane mau kabeh mendoakan ala mendoakan enggak baik, mendoakan cilaka terhadap orang yang nyanyi di masjid. Di masjid nyanyi. Yunsidu itu nyanyi atau membaca syair yang syairnya tidak ada pujian buat Islam. Lah kalau pujian buat Rasulullah bagaimana? Ya Rasulullah ya gembongnya Islam, ya. Rasulullah kan pemimpinnya agama Islam, ya lebih bagus top. Bahkan itu dilakukan oleh para sahabat seperti Sayyidina Hasan bin Thabit buat mimbar di masjid khusus untuk memuji Rasulullah.
sahabat. Beliau Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu membuat mimbar khusus di Masjid Nabawi khusus buat muji Rasulullah, Rasulullah, Islam, ajaran Islam dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Marhaban di masjid ya bagus. Marhaban isi apa? Isi kan pujian Rasulullah, pujian buat Islam, pujian Quran, pujian apa? Pujian kepada Allah. Juga pujian ibadah kepada Allah. Wa nahwi dzalika sepadane mau kabeh ya kan nang jero masjid mengkono, jero masjid dangdutan. Nyanyi iwak peyek. Ruwaina ngriwayataken sapa kita fi kitab Ibnu Sunni, ing dalam kitab Ibnu Sunni. Al-Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu yunsidu syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu faka thalatha marrat. Syi'ran itu maksudnya kata Imam Nawawi itu udah ditafsiri di atas. Syi'ran laisa fihi madhun lil Islam. Syair yang tidak ada pujiannya buat agama Islam dan yang berkaitan dengan Islam. Yaitu Gusti Allah berkanjeng Nabi. Oh, paham? Ada cariin. Man utais mai qur'aitumuhu ningali sapa sira kabeh ing man yunsidu hale nyanyiaken sapa man syi'ran ing syi'ran ing puisi. Kalau nyanyian kan asalnya puisi terus dibuat lagu gitu. Diaransir syi'ran ing syair fil masjid ing dalam masjid faqulu maka pada ngucap sapa sira kabeh lahu maring bad faddallahu faka faddu maka muga-muga mana oh iya. Tisu mana tisu? Tisu mana tisu? Lupa bapak lagi pilak nih bapaknya, corona. Fadallahu faka fadal muga-muga ngrogolaken untuke sapa Allah faka ing cakamira. Mudah-mudahan gigi morontok semua, ayo ompong kabeh. Cangkemira diompong kabeh kayak ngapok. Fadha muga-muga ngerontokaken untuwe sapa Allah faka ing cangkemira. Salah samarotin kelawan telu pira-pira ambalanku ning masjid konser. Organ tunggal. Naudzubillah jangan sampai itu penghinaan. Babu fadilatil azani. Lah kalau baca sholawat di masjid di lagu ya bagus-bagus aja kan. Orang di lagu kan enak ya. Quran ada di lagu enak beli. Ya enak. Sebesarnya baca Quran lagu beli enak ya. Orang kena puyeng gitu. Dudune Quran ning suara sirai kayak wedhus ditekek. Suara kayak wedhus ditekek. Jadi Quran itu kalamullah indah, maka diperindahlah dengan suara yang indah, yang enak lah gue. Oh, bulannya wong suara enak sih belajar ngaji lagu Quran yang mubazir. Adanya beli nyukurin ya mati gusti. Wong suara enak beli gelem belajar ngaji lagu Quran. Belajar lagu dangdut malah. Ya, gue ngaji Quran kang enak terse. Ada hadis sahih ka laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan umatku orang yang tidak melagukan Quran. Tapi ada lagu Quran itu khas, lagunya itu ada kaidahnya khas. Langgam Quran tuh jangan kamu Quran di lagu-lagu dangdut, jangan, nggak boleh. Paham? Apalagi lagu seriosa lu aja. Tahu serius tak?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu aswatakum bil Qur'an, hiasilah suaramu dengan Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, kebalik Pak, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Itu kata ulama, itu namanya badi' maklub. Namanya apa? Badi' maklub, diwalik. Maksudnya hiasilah suaramu dengan Quran. Adalah mensuara sira enak, ya maca Quran kang enak kok. Oh, ada lagu Bayati, ada lagu Nahawan, ada lagu Hijaz, ada lagu Jiharkah, ada lagu Syikah, gitu langgamnya. Ada lagu Hijaz. Engkau ya belajar, kau bagus bisa direkam. Gue yang enaknya banyak, Musafik. Lagu Langgam Nahawan. Paling enak, paling senang Bapak itu Langgam Nahawan. Ya kalau sholawatan ya di lagu, biar enak orang akan di lagu. Sok dah Pak. Babu fadilatil adzan, utai bab dalam menerangkan keutamaan azan. Rawaina ngriwayataken sapa kita Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu lamun weruh sapa nasu manusa kabeh maing barang finidai kang tetep ing dalam pengundang-undang yakni azan, pengundang-undang yakni azan wasofil awali lan sof pertama, semalam yajidu maka kare orang nemu sapa nas illa yastahimu kejabayan rebutan sapa nas alaihi ngatase ma fi nida wa safil awal lastahamu yakti pada rebutan sapa nas. Rawi riwayat hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, dalam sahih lorone Imam Bukhari Muslim. Wa Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah idza nudiya nalikane dundang-undang lis salati kadue salat. Idza nudiya lis salati maksudnya apabila diazankan gitu. Adbaro maka mungkur Melayu. Adbaro maka mungkur apa setan walau lan kadue setan durotun utawi buang angin. Setannya buang angin itu kalau dengar azan, lari terbirit-birit, paham? Hatta la yasma, sehingga orang mirungo apa setan at-ta'zina ing suara azan, at-ta'zina ing pengundang-undang. Rawi ngriwayataken hadis supal Bukhari Imam Bukhari wa Muslim benar itu. Shadaqa Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Kalau ada azan, setan lari terbirit-birit sampai buang angin. Suara seru, paham? Buang anginnya ngentutnya ke seru. Serunya kayak apa? Kayak bom atom. Dum. Sampai azannya beli kerungu, maksudnya sampai azannya beli dum beli kerungu ada azan. Bloyum during langit. Setan pating beling satan. Bulannya ada bangun latihan tinju santri ke diazani kok kamari puasa tinju iktikaf. Wan Muawiyah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Muawiyah sampai itu mirungun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale dawu subhanallah di tempat-tempat angker itu diazanin ya, diazanin itu enggak jadi angker itu. Tapi jangan sekali azannya itu, kalau bisa 7 kali, paham? Ada angin ribut badai topan azan semakin banyak yang azan bagus, wong pintu azan wis seret mari
Kok ada angin ribut, ada topan ting jelerit, wow, ya tambah gede. Biasa nih mari beli wuruk, aja beli ngandel. Rokakan bapak ngomong, tekazani bisa. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu isburungu sapa qaula Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah al muadzinuna atwalun nasi a'naqad yaumal qiyamah. Sapa wonge kang pengen dawa guluwe ning dina kiamat azan. Kalau dia suka azan, nanti lehernya paling panjang di hari kiamat. Leher dawa bergerak pirang atus meter, Bu. Maksudnya paling katon, paling kelihatan hamba Allah mana nih yang mulia, paling kelihatan. Itu gulu itu kayak burung onta. Gak begitu. Ini bahasa kinayah, paham ya? Al muadzinuna utai pira-pira kang azan kabeh ku atwalu luwih dawa iku atwalun nasi luwih dawa dewe manusia apa ne anakon pira-pira gulune yaumal kiamat dalam dina kiamat. Ruwa ngriwayatkan hadis sapa muslim. Pengen dawa gulue ya azan. Kok paling dawa gulue bahkan di kerumunan orang banyak. Paling kelihatan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abi Sa'id Al-Khudri ing lafaz sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu Rasulullah la yasma'u mada sautil muadzini la yasma'u orang mirungu mada sautil muadzini ing jarake suara wong kang azan sapa jinnun jin wala insulan orang manusia wala syai'unan orang suwiji-wiji illa syaida angin nyakseni lahu kadu sautil muadzin illa syaida angin nyakseni sapa jinnun wala insun lahu kadu sautil muadzin yaumal kiamati dalam dina kiamat. Rawahul Bukhari, rawang riwayat hadis sapa Al-Bukhari. Siapapun yang mendengar azan dan sejauh apa suara azan itu didengar oleh manusia dan jin, maka dia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Saksi di hadapan Allah. Betul ya Allah, betul. Dia azan di masjid ya Allah. Ngundang-undang kau sembahyang. Dan dia ngundang-undang orang supaya bersaksi tidak ada Tuhan selainmu. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi saksi, baik itu manusia dan jin. Lah ini pertanyaannya begini, ini manusianya yang muslim apa enggak? Enggak harus muslim. Sebab di sini pakainya nakira tuh lihat. Jinnun wala insun manusia sesama baik. Jadi saksi kebenarannya dia, saksi kebaikannya dia, saksi amal solehnya dia meskipun non muslim. Karena dengar dia azan maka nyaksi nanti di akhirat jadi saksi. Meskipun dia sendiri belum tentu selamat. Dan banyak orang yang dapat hidayah itu karena mendengarkan tidak satu dua orang, tapi ratusan ribuan orang yang masuk Islam itu karena sering mendengar dan terharu kepada suara azan. Paham semua? Penting ada azan. Perasaan lebih penting tak? Rawang riwayatul hadis sebal Bukhari Imam Bukhari wala haditsu ta berpur hadis fi fadlihi ing dalam keutamaan azan iku kathiratun ngakeh. Waqtalafalan sulaya sapa ashabuna piro-piro ashabus Syafi'i fil adzan dalam azan wal iqamati wal imamati lan dadi imam ayyuhuma utawa indine azan lan imamah iku afdhalul utama ala arba'ati wajhin ngat sepapat piro-piro wajah. Manakah yang lebih utama, ngimami apa azan? Khilaf ulama itu. Ada ulama yang mengatakan azan lebih utama dibanding ngimami. Paham? Ada 4 wajah. Allah sahut ayukul qawla sahih iku annal azan sudah azan iku afdalul utama. Azan lebih utama. Azan. Wasani utek kaping loro iku al imamatu ngimami
ngimami lu utama. Pendapat yang kedua. Wasalithu te kaping telu huma utawi karona azan lan ngimami ku sawaun pada bae. Satu level sama. Warabi uteng papat in alima min nafsil qiyam bi hukukil imamah wastajma khisalaha fa hiya afdal. In alima lan urus sapa wong min nafsi sang awak dhewe kesuwang al qiyam yang jumeneng bi hukukil imamati lan pira-pira hak ngimami wastajma lan ngumpulake sapa man khisala ing pira-pira pekerti imamah fa hiya mengikuti imamah iku afdal utama. Kalau memang ahlinya ngimami ya lebih baik ngimami. Laman suara belenak ya kat aja azan maning las bukan wangi pada gemuyu suara kayak udah setekak laman faknya dan suaranya enak untuk azan ya azan lebih baik bagi dia ya paham. Tapi ya wong suara belenak pengen azan ya serok-serok bae masa belum oli bae ya oli. Tapi zaman dulu itu zaman awal-awal Rasulullah, zaman sahabat, orang yang azan itu harus mengerti masuk dan keluarnya waktu. Harus tahu waktu masuk sholat. Harus tahu nih sholat persisnya jam berapa, menitnya, detiknya itu harus tahu. Bahkan yang bagus tuh yang ngerti ilmu falak, yang azan itu. Yang ngerti ilmu apa? Falak. Jangan sampai dia azan subuh, belum masuk subuh kok azan subuh. Bahaya itu. Paham? Durung waya subuh, azan subuh. 5 menit maning subuh sih. Atau 10 menit lagi jangan. Parah itu namanya. Harus tepat. Waktunya itu lihat dari ilmu astronominya itu. Jadi itu nomor satu itu yang diperhatikan itu waktu azan itu. Kapan dia azan? Ya, begitu juga kapan dia iqomah. Ya, juga harus ngerti fikihnya azan dan iqomah itu harus tahu fikihnya itu. Jangan asal nyuara baik. Paham? Jadi begitu. Kalau mau buat latihan ya bagus-bagus saja buat belajar, gak apa-apa. Wastajma khisalha fa afdal. Wa illa laman ora kalau ada orang yang menegurmu azan, jangan kamu kapok azannya. Ada azan salah setitik ditegur jangan begitu. Itu harus semangat lagi. Kau suka beli azan mana? Pensiun. Cemen banget, jangan begitu. Terus azan. Ingat pahalanya azan itu luar biasa. Pahalanya itu balasannya dunia akhirat terus. Wong suara enak beli gelem azan. Aduh wis. Dinumerin sobe kayak kurang cangkem. Suara enak beli gelem azan. Fa ya afdalu wa ila laman ora fal azanu manggote azan iku afdalu lu utama. Hari jamaah wong wadon ya komat bae ya Mbak ibu-ibu dengerin ibu-ibu bapak-bapak nih bapak mau ngomong nih kalau kamu jamaah iqomah aja jerit-jerit azan sirah tidak disunahkan santri putru terak-terak azan enggak jangan iqomah juga jangan kencang-kencang aja jerit-jerit iqomah sedang-sedengan aja ya iya. Babu sifatil azani utai kubab dalam menerangkan sifatnya azan. Nah ini sifatnya azan, ini sifatnya. Nah, ini dijelasin sifatnya azan, sifatnya iqomah. I'lam murasa posira anna alfadhuhu strabira-bira lafadha azan iku masyhuratun kang masyhur. Wa tarji'u indana sunnatun. Wa tarji'u tawi mengulang indana munggu kita iku sunnatun sunnah. Wa huwa annahu idza qala bi ali sautihi Allahu akbar qala sirran bihaitsu yasmi'u nafsahu wa man bi qurbihi. Tarji' itu ya ucapan tarji' itu mengulang azan tapi dengan ucapan khusus. Ini ada
Wa huwa utai tarji iku annahu sunna wong iku idza qala nalikan ngucap sapa wong bi ali sautihi. Idza qala nalikan ngucap sapa muadzin bi ali sautihi kelawan luhure suara si muadzin. Ngucapaken lafaz Allahu akbar, Allahu akbar. Oh. Ada berapa Allahu akbarnya situ? 3 apa 2? 2 ya? 4. Oh di sini 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo Papa. Qala sirran. Qala maka ngucap sapa wong sirran kelawan samar. Bihaitsu yusmi'u nafsahu. Asma' yusmi'u. Bihaitsu yusmi'u kelawan sekiranya awe rungu sapa wong nafsu ngawak dhewe ke wong. Wa lan wong bikurbihi kang ana ing dalam para kasih wong. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarji' itu diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu maka dikari balik maning sapa wong ilal jahri maring bantarakan suara wa ila sauti. Lan wa ila sauti lan ngeluhurakan suara. Fa yaqulu mengucap sapa wong lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tathwibu ta tathwib aidan halimaning iku masnunun. Disunahkan indana. Munggu kita jadi ada tarji, ada tathwib. Kalau tarji artinya mengulang lafaz azan. Bagi yang mendengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Teriak Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allah. Maka sunnah. Wa tathwibu la tathwib aidan wa huwa tathwib itu kita ketika as-salatu khairum minan wa huwa tasawwaq wa yaqul yang ngucap sapa wong fi adzan subhi dalam adzan subuh khosatan hal khusus ba'da farughihi dalam sawisara bungi wong min hayya 'alal falah sang lafaz hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Wa qad ja'at lan teman-teman tu Makkah apa al haditsu pira-pira hadis bitarji' law tarji' wa tathwib lan tathwib. As-salatu khairum minan nawm. Sadaqta wa barirta wa ana la dzalika min asy-syaitan. Jawabnya apa? Wa alam lan ura sapa sira anna usuna kelakuan iku law taraka meninggal sapa wong atarji'a ing ngulang wa taswib la taswib sahabaka sahbu adzanuhu adzan subuh wa kalau ada sebab iku tarikan kang ninggal afdali baring kang luwih utama. Salat subuh enggak ada as-salatu khairum minan naum, enggak apa-apa, sah azannya, paham? Boleh-boleh aja azannya sah saja kalau masalah sah, tapi dia tarikan lil afdal. Wa yasikhulan sahbu adzanu sabiyyi adzan Allah akbarnya 2 kali saja, enggak 4 kali ya enggak apa-apa, sah-sah saja adzannya. Cuma tarikan lil afdal. Wa yasikhulan sahbu adzanu sabiyyi adzan bocah cilik wal al-mumayyiz kang mustamis. Wa idza adzana lanal kan adzan sapa al kafiru kafir. Wa atalan nakani sapa kafir bi syahadataini kelawan syahadat loro kana maka ana apa zalika mengkono sapa zalika mengkono azan kafir wa ata bi syahadataini iku islaman dadi Islam alal mazhab ngatas mazhab as-sahih kang sahih al-mukhtari kang dipilih apabila ada orang kafir mengucapkan azan yang mana dalam azannya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hukumnya masuk Islam dia. Ayo menjadi Islam. Lacak be dijebak coba. Diuruki azan, ayo diuruki azan, pengen bisa azan enggak? Pengen. Uruki. Ayo azan. Kamu udah Islam berarti. Ngaku apa enggak ngaku?
bonggan temen. Selamat. Wa qala ba'du ashabina, itu alal madhhabis sahih al-mukhtar ya. Wa qala ngendika sapa ba'du ashabina, sebagian pira-pira ashabis syafi'i, la yakunu islaman, la yakun ora dadi sapa adzanul kafir mau iku islaman ngislamake ya Islam dan wala khilafalan ora nana khilaf iku tetap, atau la yakun ora nana sapa kafir iku islaman, dan la yakun ora nana pu adzanul kafir mau iku islaman islamake, wala khilafal ora nana khilaf iku tetap ana usna kelakuan iku la syekh ora sah pu adzan wa adzan kafir, memang azannya enggak sah. Syarat azan sah itu ayyakuna musliman. Lianna awalahu, karena awalnya lianna awalahu, karena sudah awalnya si kafir mau kana sapa awaluhu iku qabla al-hukmi, dalam sadurunge hukumi bi islamik lawan islami si kafir mau. Wa fil babil, dalam iku dalam bab furu'un ta pira-pira cabang kathiratun akeh muqarraratun kang ditetepaken fi kutubil fikih, dalam pira-pira kitab fikih. Laisa orang napa hadza iki perkara ku mau dia irodiha panggonan nakaaken furu', panggonan nakaaken furu', tapi al mazhabus sahih al mukhtar Islam dia. Babu sifatil iqamati, utai bab indal menerangkan sifat iqamah. Tidak disyariatkan azan kecuali untuk sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau mau sholat sunnah tarawih nggak usah azan ya. Arab tarawih azan, kok azan dengar nggak disunahkan. Ada Arab tarawih sunnah as-sholata jami'ah, atau yang umum-umum di mana? Salat tarawih rakaataini jami'atan athabakumullah. Itu baik-baik aja, itu pengumuman itu baik, bagus. As-salat asalnya sikat as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, nasab dibaca rafa boleh, as-salatu jami'atun boleh. Ay hadhihi salatu jami'atun ya. As-salata jami'atan mansubun 'alal ighra wal has. Itu dinasabkan, namanya tarkibnya jadi ighra. Ya. Di Alfiyah kan ada bab ighra ya. Ya. Ning amriti langka bab ighra langka. Ada ning mutamimah kalau enggak salah itu. Tabima Alfiyah itu bab ighra. Itu kayak as-salata jami'atan. Mau dibahasa Indonesia boleh. Mari kita sholat berjamaah. Tole engko denger-dengeraken tarawihku Khulafaur Rasyidin yang 4 ya. Biar kanggo dengeraken Gusti. Bareng nggo nambahi liren. Sebab pada tarawihku artinya sholat kang akeh lirene, tarawih artinya sholat kang akeh apa? Lirene, sebabnya rakaatnya akeh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, ajak walik Sayyidina Uthman bin Khattab. Ada aku kau kalau datang Bilal ni kayak kau harus Uthman bin Khattab. Gimana sih? Kau belajar Bilal khas buntet tuh ditulis biar bisa semua ya. Bilalin namanya, Bilalin khas buntet. Bahkan nak ngomong bid'ah bagian bae yang terawih bid'ah. Ya. Bila bid'ah bagi yang terawih bid'ah. Ya. Nikmatul bid'ah hadhihi, jadi Sayyidina Umar gak? Sebagus-bagusnya bid'ah kayak mengkanan.
Bislah wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli